आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। त्रिनिदाद और टोबागोरे बसवास करुथिबा भारतीय वंशोद्भवଙ୍କ षष्ठ पीढ़ी को प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड प्रदान कराजिबो बोली प्रधानमंत्रीଙ୍କ घोषणा। देशर पूर्वांचल रे क्षमता निर्माण प्रयासर विकेन्द्रीकरण लगी रांची रे उद्घाटित हैला जातीय महिला और शिशु विकास प्रतिष्ठानर नूतन आंचलिक केन्द्र। एमएसएमई क्षेत्र में गत 10 वर्ष मध्य देशव्यापी 28 कोटी ऊर्ध्व नियुक्ति सुजोग सृष्टि होईछि। आसंता वर्ष हज यात्रा निमंते एक सप्ताह मध्य आवेदन पत्र ग्रहण प्रक्रिया आरंभ करिवे सरकार एवं बर्मिंगहाम टेस्टर तृतीय दिन में इंग्लैंड भारत विपक्ष में एपर्यंत 5 विकेट हराई करिछि 298 रन। त्रिनिदाद और टोबागोरे बसवास करुथिबा भारतीय वंशोद्भवଙ୍କ षष्ठ पीढ़ी को प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड प्रदान कराजिबो बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करिसंती। एहा द्वारा सेमाने बिना प्रतिबंधकरे भारत रे बसवास करिबा सहित कार्य करि परिबे बोली से कहिसंती। त्रिनिदाद और टोबागोरे बसवास करुथिबा भारतीय वंशोद्भवଙ୍କୁ उद्बोधन दी श्री मोदी एही सूचना दैछंती। भारत सहित निजर संपर्क को अधिक सशक्त करिबा लागि निजर पैतृक भूमि को परिदर्शन करने निमंते प्रधानमंत्री सेठाकार भारतीय वंशोद्भवଙ୍କୁ अनुरोध करिसंती। त्रिनिदाद और टोबागो यूपीआई आपणैबा दिगरे आफ्रिकीय अंचलर प्रथम राष्ट्र होइथिबारु श्री मोदी अभिनंदन जणाइछंती। एहा द्वारा उभय भारत एवं त्रिनिदाद और टोबागो लाभवान हेबे बोली से कहिसंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचराष्ट्रीय गस्तर तृतीय पर्यायर आजिठारु 2 दिनिया आर्जेंटिना गस्तरे जाउछंती। विभिन्न दृष्टिकोणरू प्रधानमंत्रीଙ୍କର ଏହି गस्तକୁ गुरुत्वपूर्ण मने करा जाउछि। ए संपर्क रे एक रिपोर्ट। 2018 मसीह G20 सम्मेलन में जोगदेवा लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्जेंटिना गस्त करथिले मध्य गत 57 वर्ष पर कौनसी भारतीय प्रधानमंत्री भावे दक्षिण अमेरिकीय राष्ट्र को यह होछि प्रथम द्विपक्षीय गस्त। आर्जेंटिना राष्ट्रपति जावियर मिलेई निमंत्रण क्रमे यह हेबो श्री मोदींकर एक ऐतिहासिक गस्त। एही अवसर में दुई देश मध्य प्रतिरक्षा, कृषि, खनिज पदार्थ, तैल और बाष्प, नवीकरणीय शक्ति, व्यवसाय पुंजीनिवेश एवं जनसंपर्क समेत अन्यान्य क्षेत्र में जारी रहिथिबा भागीदारीर अग्रगति संपर्क में दुई नेता समीक्षा करिवार कार्यसूची रहिछि। गत वर्ष भारत और आर्जेंटिना मध्य कूटनैतिक संपर्कर 75 वर्ष पूर्ति पालन करा जायछि। सेहि भली 2019 रे दुई देशर संपर्क को रणनीतिक भागीदारी पर्याय को उन्नीत करा जायछि। एतद्व्यतीत जोग, आयुर्वेद एवं भारतीय दर्शन शास्त्र भली क्षेत्र में दुई देशर जनसंपर्क समयानुक्रमे अधिक सशक्त होई उठिछि। पूर्वरु भारत निजर अर्थव्यवस्था को सुधारिबा दिगरे नैथिबा विभिन्न पदक्षेप सदृश आर्जेंटिना सरकार वर्तमान देशर व्यापक अर्थनैतिक संस्कार पदक्षेप ग्रहण करुथुबा समय श्री मोदींकर एही गस्त अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मन हुए। प्रतिरक्षा उत्पादन, महाकाश एवं डिजिटल साधारण भित्तिभूमि भली क्षेत्र में आर्जेंटिना सहित सहयोगरे आगको बढ़िबार सुजोग भारत निकटरे रहिछि। अनुरूप भावे टेलीमेडिसिन एवं डिजिटल स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारतर अभिज्ञता आर्जेंटिनार स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुसंहत करने दिगरे सहायक हेब। प्रधानमंत्रीकर एही गस्त केवल द्विपाक्षिक संपर्क को प्रोत्साहन करिबो नाही बरं दुई देश मध्य आपस स्वार्थ जड़ित विभिन्न क्षेत्र को सुदृढ़ करने दिगरे सहायक हेब। आकाशवाणी संवाद विभाग पई मुचंदन घोष। देशर पूर्वांचल रे क्षमता निर्माण प्रयासर विकेन्द्रीकरण दिगरे एक प्रमुख पदक्षेप स्वरूप केन्द्र सरकार रांची रे सावित्रीबाई फुले जातीय महिला और शिशु विकास प्रतिष्ठानर नूतन आंचलिक केन्द्र प्रतिष्ठा करिसंती। आज एही केन्द्रर उद्घाटन करी केन्द्र महिला और शिशु विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी एही मत व्यक्त करिसंती। से कहिसंती एही केन्द्र उन्नत सेवा प्रदान प्रक्रिया को मध्य त्वरान्वित करिबो। महिला और शिशु मानकर विकास एवं विकसित भारत 2047 स्वप्न साकार करने दिगरे एही केन्द्र एक उल्लेखनीय भूमिका ग्रहण करिबो बोली से कहिसंती। महिला और शिशु विकास मंत्रालयर एही केन्द्र रे मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, मिशन सक्षम अंगनवाड़ी और पोषण 2.0 लगी तालीम एवं गवेषणा कार्य उपरे गुरुत्व दियाजिबो। ओडिशा, पश्चिमबंग, बिहार और झारखंड उपरे एही केन्द्र विशेष ध्यान दे केन्द्रीय योजना गुड़िकर तृणमूल स्तर में कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने सहित स्थानीय आवश्यकता पूरण करने दिगरे कार्य करिबो। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी।
ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 28 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିଛି। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଂଝୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ 80 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 80% ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମାଂଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରାୟ 30%, ବିନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 35.4% ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ 45.73% ଅବଦାନ ରହିଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ୟୁନିଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 6.53 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଭଳି ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ୟୁନିଟ୍କୁ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମାଂଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ସଫଳତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ସରକାର 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ନିଜର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଦାଖଲ କରିବା ଲାଗି ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସାଉଦି ଆରବ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଦାଖଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତର ହଜ୍ କମିଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି। 65 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ହଜ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ଲାଗି ସାଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି। सऊदी अरब का सरकार ने कई टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्टली सेट कर दिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया को भी मैंने बता दिया है कि पैसे डिपॉजिट करना होता है सऊदी अरब सरकार को, वो टाइमलाइन जो आखिरी टाइमलाइन होता है उससे पहले सब कुछ पूरा करना जरूरी है। पुरुष और महिला को अलग अलग एकोमोडेशन के लिए जो रिक्वेस्ट आया है उसी प्रकार से हम लोग सुविधा के अनुसार करेंगे। 65 साल से जो ज्यादा वाला हमारे हाजी से उनके लिए कंपेनियन वो मैंडेटरी है। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଗତକାଲିଠାରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାର ପହଲଗାମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାଶ୍ମୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗନ୍ଦରବଲ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲତାଲଠାରୁ ଏକସଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ 12,756 ଫୁଟ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା। आज सुबह पहलगाम मार्ग पर 3,000 से अधिक भक्तों को चंदनवारी की ओर जाने की अनुमति दी गई। बालतल गांधरबल बेस कैंप से 7,700 से अधिक तीर्थयात्रियों को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी गई। इस बीच 291 वाहनों में 6,000 से अधिक तीर्थयात्रियों के एक नए जत्थे को आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किया गया। ये यात्री आज शाम तक अपने अपने बेस कैंपों पर पहुंच जाएंगे। तारिक राठौर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। ପୁରୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନବମୀ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଲାଗି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ମିଂହାମ୍ର ଏଜବାଷ୍ଟନ୍ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ତାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସମ୍ବାଦଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 298 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଜେମି ସ୍ମିଥ୍ 132 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ 110 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 587 ରନ୍ କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଟୋବାଗୋରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରୟାସର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଲାଗି ରାଞ୍ଚିରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଜାତୀୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନୂତନ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର। ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 28 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସରକାର ଏବଂ ବର୍ମିଂହାମ୍ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କରିଛି 298 ରନ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।